nsa ebeto yen so na ene wiase no de ekwa nyina no onyankopon nya wiase ne saa neni yeden esem na okura yen no oje ntata ewom iyare atu atesede na esu yenya nyankopon mu awrehie mu se obebo ye ho ban enti hihye bia da yarewa ni nyina ho de esese ye ho horo yensa o se yedi enidie edi sunu ye ho horo yensa nose mask o se ye de sha o se ye de hye sanitizer o se de efa yensa ho a esese ye ensa ho horo nso esese ye de ye sre jamasman se nyankopon no mo aye ni ntimi efa ahumudie entenase se de be ye onyankopon nso ebobo ye ho ban onyankopon me yenti ase da amen yɛbɛhɛ biribi afiri twerɛsɛm mu ansa na yɛakɔ abusua no mu yie ama yɛate aseɛ nti yɛbɛhɛ Jeremiah chapter 6 verse 16 Jeremiah chapter 6 verse 16 patwɔma yi nti onyankopɔn asɛm sɛ Awurade asie nie monkɔ gyina akwan so na monhwɛ na mommisa tete atempɔn no deɛ ɔkwanpa no wɔ na momfa so na monya home ama mokra nanso ose yemfa so amen amen etu de onyankopon enka kire gidifo nyina ne se yemisa tete atempon no ne yemfa so bebi a pampa no da no yenye de yemfa so ti enne anwumere adusue ba besua ne se potoka sem ye se the state of the dead ewufo etebia so die na Bible ekafa ewufo etebia ho ani yewo amamre ni amanie ene akamemu no yegidi se onipa wu anu onye den nu onwi yes ai onipa wu a okobo bra o baabi ani nti emra ye deda no yekoye na yie no kura na etimi ma no tofe handkerchief se okọ baabi na abra onfa pipa na nim fifire oni tofe onfa scan skom de no onye den ontonsu onye den eno so die na Bible ede ekafa ho yebehwe onyankopon no kwasem eno obonsam so de atro nkyerɛkyerɛ yes ti answer na no yebekɔ Genesis chapter 2 verse 15 to 16 Genesis chapter 2 no verse number 15 to 16 no na Awurade nyankopon de onipa ekotena Eden trom sɛ ɔndɔ na ɔwɛn hɔ na ɔhyɛ onipa no sɛ trom ha ennua nyinaa de bi na mmom papa ne bɔne ho nimdie aduane de enni efiri sɛ da obedi bie no wo na obewuo amen amen eti onyankopon animu asɛm ani sɛ mabɔ onipa dasani me do atena trom a ɛfɛ wo ofa ahodie sɛ wo yɛ bibia nanso baabi a ofa ahodie wo freedom ekɔpem ne sɛ dua no esi tro no mfimfini ni de fa onsa nya dai enka na da do onsa beka no guo na obede ubewuo onyankopon ni mu asem ni yes etwa se onipa wuo prekope se ye ye bone bi a owuo na ede eda homaye ene ye hwe de obonsam so ye de eka ye Genesis chapter 3 verse 4 to 5 no ye hwe de ono nso eka akere ye Genesis chapter 3 no verse number 4 to 5 na ɔwɔ no eka kyerɛ ɔba no sɛ enye wuo na wobewuo na onyankopon enim sɛ da obedi bie no woni ba bie na wayɛ sɛ onyankopon na wahunu papa ene bɔne amen amen eti onyankopon ka sɛ ada obedi duaba ni bie no wuo na obede obewu ana obonsam so de ne nkyerɛkyerɛ so ba sɛ nyankopon boa ada obedi bie no enye wuo na obewu onwu ewu pa na kyerɛ sɛ wawu nso abrabɔ bɛɛden ɛbɛkɔ so ana wawu nso wonya den umui sanetie tiɛnɛ yɛbɛhwɛ twerɛsɛm no nyinaa mu yɛde part 1 ne part 2 ne part 3 nyinaa bɛba ne yɛate twerɛsɛm ase yie pa na fi sɛ yɛte twerɛsɛm ase yie bia a ɛbɛboa yɛn ama yɛhu gyinabea a yɛde yɛwɔ onyankopɔn me yɛnte aseɛ daa amen ɛfiri sɛ nkwagye ho yɛ dɛn ehia ɛne nti na da ne da nyinaa no yɛba ne yɛbɛdi nkɔmmɔ obi adwene bɛyɛ ne sɛ na anwummere yi deɛ awufoɔ te bia ɛho adusua deɛ ade nti na ɛsɛ sɛ yɛyɛ dɛ yɛsua saa adusua yi na ɛsɛ onipa da sɛne biara nim mmerɛ ɛne nna a ɔde bɛwu a ɔde bɛyɛ dɛ ɔbɛyɛ ntotoyɛ sanetie onipa da sɛne biara so onyini na ɛboro so no ɔbɛkɔ ahomegye a wotumi sɛ no ahyɛ aseɛ dɛ
toto ne nyoma ye nti ebekọ Psalm 90 verse 10. Psalm 90 verse number 10 no. Good. Psalm 90 verse number 10 no say yen enfrisian na emu wo mfie edioso na ebro so no na ereduru ediotwe na emu ahunhehia ne emu ahunhehia eye obre ne ehuhude na etwamu ntem so na yetukoi. Amen. Amen. Eti sa we eno Nyankopon ade ede amaye na se yetoa so a wo se mame nye de mame hunu me na kan na maye de menyanyansa de akoma. Yes. Verse 12 no kan maye. Verse 12 ne say maye hunu ye na kan se de etie na yanyanyansa akoma. Amen. And it is so that se ni bia hunu ni na kan a Nyankopon do ni nti no emeye de enyanyansa akoma e de to enwoma nyina ye. Enti ye kan Genesis wo no obronsam si nyewu pa na omere mbewu na ombe te se hwan Onyankopon. Enti ho ana obronsam de den spiritualism ye den esi ye. Yes. Samanfre awon sum ye den edisi ho. Enti ama Kristofo ene wona engineer nyina na adwena ye den ayekesene. Ani esi obi wuye ekwa se ene ebe hwetwese mu ne mu. Yes. Eti Genesis chapter 2 verse number 7. Ho ene edisuani nyina ne tichiwa yepese yesua ne Nyankopon do mu aye ne yetena asemase ye ba. Genesis chapter 2 verse number 7 no. Na Erade Nyankopon de fem dote anwene onipa. Na Nyankopon de fem dote anwene onipa. Na ohu nkwa home egu ne hwene. Na ohu nkwa home ye den egu ne hwene mu. Na onipa ye okrati asefo. Onipa ye den ye okrati asefo. Yes. Enti okrati asefo no ena ejidifo ene wona engineer nyina ka ne se onipa wu a onye den onwui efuse okra na eti onipa mu no onye den onwu ene ebe ma twesem a den akire ye. Yes. Ye nyina tete atempo no so ne emisa opampa no ne enye den ye mfa so no na kan no nyanyansa den akoma. Eti Bible say or the form dot here dey enwini nipa no home nkwa home ye tie ni ye nkwa home no nipa be ye dey okrati asefo. Eti obo dot here no eti say me fa say statue na nipa da ho no onye hwe na emra nkwa home ye dey ebo nipa mu no onipa sore ye tuni din say Adam. Amen. Na enipa sha access wo ye de okasa yenya if nsu ye den efiri mo efiri se obo ye. Yes. Eti ye wo nipadua no okra no ni nyina honhom ne kabom na ye de okra ti asefo. Eti Hebrew kasa odi gina ho ama se bia nipadua okra ana se enkwa ana life no o se nefes eno no yetimi di gina ho masa. Yes. Ana afi nso Hebrew kasa ba ko a o se RUACH no nso o se spirit ana se kire bibi se o home ana se home. Yes. Eti Onyankopon bo onipa no bo onipa no wa amfa okra onipa dote na ensi baabi ana osanwe no okra bi ye dey edisi ho se eni onipa no efiri mu a nipadua ne den epro a na okra no so akwatena baabi ye dey edi ne dwuma ene ye behwe twesem no mu eni ye besre wona etie nyina woni die kwa nso se so book ene pen eben wa afa ne twere ne fa toto ho ne hwe de twesem ye dey eka na no kwasem ewom na enye dey yemfa efise nkwaje wo hia ne nti no ye na Awurade Yesu Kristo ebo mpa ye John chapter 17 verse 17 no o si ye on konkro no krem wa asem ye dey eye no krem. Amen. Nyankopon no mu asem eye no krem etie ni ye pa eti emre bi obi bisa se enti okra no betimi ewu ana ane ye hwewo twesem ni mo ni abisa Onyankopon se ene de na oka kire ye Nyankopon ye bisa okra no ewu ana eto se ye ko odifo Ezekiel eti duwotwe yimu enan no Ezekiel chapter 18 verse 4 ye hwe de twesem ye de ka kire ye. Bible say she
akra nyina ewo me nsem onyankopon na eka se akra nyina eden ewo ni nsem onipa nyina eden ewo ni nsem se eja ekra wo me no se eja ekra ewo no no oba nso kra wo me no oba nso kra anso eden ewo eja okra oye bone no good okra oye bone no ono so oye bone no so that sin no ono na mede obewu amen eti Bible amiati asese okra oye bone no owu no bede obewu na che se okra no eno ane den onipa no a yes onipa no ane okra enti si ye kwa bonten ne kaka nyamsem a yetimi bisa se okwa erunya okra sen yen hwe tresem ni mo eto de bia ya na ye ka se okra no nyede emu tresem mba bie ni ho a ekire se nipedua no wa ha ana okra nso ye de ewo baabi tresem mba bie ni ho a ka ne se okra no nyede emu okra bia enye den betable anase immortal free se Adam ye bone no onipa bie no a obetimi ayede aye immortal anase betable omuda a obetena ase dabi ti bone bae no onipa ayede ewi yes ye fa no maako ye ko Revelation chapter 8 verse 8 to 9 no edisem eti wotwe mu wotwe ene enkro no Revelation chapter 8 verse number 8 to 9 no na obofo a otoso mienu no ehye ne totrobento na obofo otoso mienu no ehye ne totrobento na woto de etise bepo kehye a ojare hye Revelation chapter 8 verse number 9 no na obofo a otoso mienu no ehye ne totrobento no na woto de etise bepo kehye a ojare hye etwene epomu na epomu ntitemu miensem baako dana emoja na epo no emu ntitemu miensa ne de keka ho ye de edana emoja na abode a ewo nkwa ewo mu nyina na abode a ewo de nkwa ewo mu nyina ye de ewi etu o fa brof na o si so se ewo mu nyina ye de ewi eti yenhwe tresem yie ne yemfa toton yenhwe Acts chapter 27 verse 37 me pese ehu okra no yete ase yie pa no a ebe me yehu se okra no eno ani ni nipa me yeden me kasei yenhwe no nso yie pa ono ani nipa me yeden me kasei etu okra ne enti baabi na se mi a me kasei onyankopɔ to ne nsa frɛ me a okra no nso a eden yes Acts chapter 27 verse number 37 no na ye na ye wo ehyen mu anyina ye akra ahanu edi osonsia na Paul kan ne se omo kɔ no shipa no mo mu nyina no mo ye den akra sen ahanu edi osonsia na kyerɛ sɛ ɔka enipa ho den ɛho asɛm a ye wo ayi no mu ɛni nti okra no ye nhyɛ ne nso ye pa se Bible ka so okra no a enye ade foforo bia so okra no ye de ewu nti onipa a oye bone no ono ane be de obewu enti saa na tresem eka no bet we yusu ni se okra oye bone no ono ane be de obewu enti Paul so ka no betimi aka se enipa a na ye wo koduo ni mu anase shape no mu ye dodo ye de eyese na so Paul say akra no ye wo den ye wo hyen ni mu no ye ntie ni ye pa na emwa ye because yen pese obunsam enda ada beede ebe koso yentie ni yepa etise odi ase otirim se ne yeso okra na engu na nipedua no epra na kra bekwa akotena baabi atoa na bra boso a eni hosa yen hye ne nso yes so obi nso aka kire o se oye bone na wu kura no a etimi ye de esre edema na okra no free baabi ko baabi a mesra opa gina Kristo mobrohu nso etuofo se Bible anya den enkyerɛkyerɛ saa sanete yɛma Bible nya den enkyerɛkyerɛ yɛ ho yes na sɛ onipa ɛyɛ den ewu a bɔne no ɛba na onipa ɛyɛ den efiri hɔ a ɔkɔ he Genesis 3:19 Genesis chapter 3 nipa yɛ bɔne no deɛ no Onyankopɔn ɛkae
19 yɛntie twerɛsɛm no efisɛ ahase yɛ awerɛhɔsɛm a onyankopɔn yɛ dɛ ɛka kyerɛ onipa dasani. Genesis chapter 3 verse number 19 no. Wɔnim fifire mu na wɔbɛdidie. Wɔnim fifire na wɔbɛdidie. De akosi sɛ wɔbɛsane akɔdɔtie mu. Wɔbɛsane ayɛ dɛ akɔdɔtie mu. Efiri sɛ ɛnum no wɔyi wo firi yɛ. Efiri sɛ dɔteɛ mu na yɛ dɛ yɛyi wo firi yɛ. Na woyɛ dɔteɛ. Dɔteɛ mu na wɔbɛsane akɔ. Dɔteɛ mu na wɔbɛsane ayɛ dɛ akɔ. Aha yɛ awerɛhosɛm a onyankopɔn bɔɔ yɛn na ɔhwɛ sɛ nkɔ ɔbɛtoto nneɛma nyinaa yɛ dɛ ama yɛn. Ɔbɛma yɛn aduane adie yɛnyɛ sutie nyɛ dɛ ɛma no ɔno ana bɛbɔ yɛn ho ban no. Yɛkɔyɛ bɔne no. Ọbọ nipa no nkyerɛ onipa den ase da. Nanso nipa yɛ bɔne no hɔ no ɔkyerɛ Adam ɛne yɛn na kyiriman nyinaa sɛ yɛ den yɛ dɔteɛ. Na dɔteɛ mu ɛna ɛbɛsen ayɛ den yakɔ saneteɛ. Ɛnti nyɛ nipadua yi nko a na yɛ den ɛkɔ dɔteɛ mu. Sɛ nipa no efiri hɔ a no ayɛ den no efiri hɔ. Na Onyankopɔn no ɔhome nkwa home yɛ den egu yɛ mu no. Ono kwa n'anim beebi a home no wɔkora home no. So eti ɔsenkafo no se home no bɛsen ayɛ den akɔdɔde nkwa home ne yɛ den ɛde ma ayɛ saneteɛ. Ɔsenkafo eti dumienu yimu enso no. Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ɔse na dɔteɛ asane akɔ dɔteɛ mu. Na dɔteɛ no asane akɔ dɔteɛ mu. Sɛdeɛ ɛteɛ kane no. Na honhom no asane akɔ Onyankopɔn a. Na honhom no asane akɔ Onyankopɔn a ɔde maa wo ne nkyɛn. A ɔde maa yɛn no nkyɛn. Eti Onyankopɔn tete dɔteɛ firi fam. So yes. Ana ɔhome nkwa home ne yɛ de efiri ne mu ɛde gu onipa mu. Ana onipa bɛyɛ de ɔkra asefoɔ. Eti sɛ onipa nya ewudi a home no san yɛ de ɛkɔ ne yɔfoɔ ne den enkyɛn. Eti home no enkɔtena Abidjan nkɔbɔ ne bra. Home no nkɔtena Togo nya den enkɔbɔ ne bra. Yɛn hyɛ ne nso. Ɛsan sɛ ɔbonsam pɛ sɛ n'anum asɛm yɛ den etimu ne nti no sɛ enye wuo paa ne nipa bɛwuo no. Wawu nso nya den unwu yɛ ne nti no ahomfi no etimi yɛ den ɛyɛ saa. Ɛfɔ onipa n'anim ɛkɔtena baabi yɛ den ɛbɔ bra. Eti wo bɛte yɛ sɛ ɔde mmɔfra no yɛ den ɛba no wagya ɔmo asi efikyiro baabi okɔ abisa sɛ asom esi we ɛma ɛno na sɛ ɛyɛ kan bia ade na ɔbɔ wɔ busua hɔ na ɔsan yɛ dɛ edwane ɔbonsam yɛ ɔdaadaafoɔ yɛsrɛ yɛma twerɛsɛm no ɛnkyerɛ yɛn ne yɛfɛ yɛ ho nto Onyankopɔn asɛm so Onyankopɔn no asɛm ɛyɛ no korɛ nti ɔse ada a wobɛdi duaba ne bie no wuo na ɔbɛyɛ dɛ wobɛwuo ɛnti ɛne ɔsɛmpaka ne mebisa sɛ so emre bɛn ɛne ebetimi ayɛ immortal ana sɛ onipa ayɛ immortal na dabi onipa anyɛ immortal na bɛtebo why ɛna yɛ immortal ɛyɛ Onyankopɔn ko a ɔno ko na ɛwɔ enwuo den tebia Onyankopɔn nyɛ den wɔnwu ɔte sɛ de ɔteɛ no a ɛnti yɛhwɛ 1 Timothy chapter 6 verse 15 to 16. Ni ehwɛ de ɔwɔ immortality de ɔyɛ mortal ɔnyɛ de onwu nipa de yɛ den yɛn kwanda na yɛ den ɛsa. 1 Timothy chapter 6 verse 15 to 16 no. Ɛno ne deɛ ɛbɛkyerɛ ɛbrɛ a ɛsɛ mu ne ahototumfoɔ korɔ no ahene mu hene ne ewuranom Awurade deɛ ɔno nko wɔ daa nkwa a owuo ɛni ne mu te han a obi enya mu kwan mu deɛ enipa mu biara ehunu ɛda na obi a entumi ehunu enso. Amen. Reti ono ko na yɛ ɛwɔ daa den ɛnkwa onipa bie no ɔyɛ den ɔwɔ daa nkwa eti si agitum sɛ onipa wu na onwu idi a ne kra ne nwu idi a na kyerɛ sɛ yɛma onipa na yɛ den ayɛ immortal ɛdi akɔtoto Onyankopɔn no Onyankopɔn no mu asɛm so yɛ no korɛ sɛ onipa wu a no ayɛ den uwa sanetie anwumre yɛn kwanna etia ne yɛsrɛ Onyankopɔn sɛ ɔmo yɛhunu yɛn na kan ne yɛnyanyansa akoma me ka sɛ no me kɔda no me nim sɛ ade bɛkye me anaa sɛ ade nyɛ den ɛnkye me enti den na ɛsɛ sɛ meyɛ ɔsɛ sɛ mede ma brabɔ nyinaa yɛ den ɛhye Onyankopɔn nsa me nkɔmɔ a medie so ɛyɛ nkɔmɔ pa na medie
Eduane a me die ehye onyankopon mu enmonyam ana. Agura me die ehye onyankopon enmonyam ana afiri se menye betable. Dabi. Dachi bi me free asasi we so. Na nkwaje ene oseye de hen na meyie. Kai se wo kodai wo de tenene ene ekoda. Ana se wo de bone na ede ekoda. Wo de papaye ene ekoda. Ana wo de konkonsa etimode adwama ene ekoda. Na se wo de adwama ene ekoda. Wo de konkonsa na ekoda. Wo de pensemukumunya na ekoda. Wo de ahoya ene ekoda. Wo de ewudie krono ene ekoda. Nunua desani a wutie me odofo a wutie me se ade anchewo a wo kwa he ene me ka kire se once sawadwen na ade anchewo a wo kra no ni baby akọ yes hyene nso pa na obia so ni wo betimi asrama wo se free ewufo te bia mu yede ekọbọ tenene abrabo eni ho saa yes me sro hyene nso pa sanetie na tresem ma yehunu emra onipa betimi anya dan immortality ana enwote bia tresem de mai nyakopon nam yemia Paul so eka kire yen 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 53 Korinto fo mu a edika ti dunum yimu aduonum ba kokosi aduonum miensa no 51 to 53 tresem se hwe me kam ahuntasem me kamo hintasem yenyina yerenna yenyina ba owuo no Bible ka ne den enna yes etwosi yenyina yemu na yenyina yebesachira na yenyina yebesachira ni pedue besesa entem so impofrim totrobento edi akire ne hyene totrobento edi akire ne semu a Yesu Kristo ede esan ababio no obehye ne totrobento na ewufo no anyane na ona ewuwo o Kristo mu no bede anyane se wona won proda se wona anyane proda na yen ye besachira na yen ye etiase a ye ji Kristo edie se ye ji onyankopon nu mu asem ne mra asem ye de eye adwuma no ye bede ye besachira na etwase de eproi na etwase de ewuei de eproi ehye de empro na de ewuoi na de ewuo no ehye de enwuo asedan ko onyankopon ni na amen etimi nua de sani o pese unya immortality ana se pese obewu a mesro Jesus Christ di se oye waje nkwa sanete oye Messiah a obewu de ji ye nkwa yes oye onyankopon ma ji nyakopon mu asem ye den edi empu onyankopon mra nsem no mesro hyene nso ye se odi san hise we nyina so a e de be mo nya den enwo te bia yes na Yesu maya etosu yeri no oba no na na dim onyam abofo pepem ye den e ka no ho no oni pedua ye den asesa amen no owu ye den efiri ho yes no wanya da enkwa ye kanfo da enkwa ye den e di ama nunu ya da sani showa brabo so ye showa da je so ye fa ahotie abrabo ye den etena se for so nse ni pedua no na emre bi na mini ho na same ho nso a Kristo ebetome a obetumi senie obetumi se me de tene ni abrabo na eti ho ana se me de bone ena ede eti ho se bone na me de behia Kristo kwan de a enwumre yi woni me be ya adwen se onyankopon hu ye mobo amen no onsesa ye da amen enti owuo eti se enna yes eti ye ka se emu no ye na na no ana ye fenfo tumi ka se unim owu a ye den hwenna yes mi hunu obi a wada obobo da dabi ana o se peke no obi da dabi ohu obi a wada odidi eni ho sa yes me ka se bi wo ho dabi sa eno Onyankopon mi enti ase amen eti so se obi eda eti said wife enti on timi nya hwe yes na se on pa kron poto ka se mo so unconscious just oda ho timi nya dey enya hwe sa no wu ede eti e ma tresem ye misa tro konkron no on kire ye sanete Ecclesiastes chapter 9 verse 6 ni ehwe Ecclesiastes chapter 9 verse 6
ɔsɛnkafoɔ eti nkron eyimu nsia